ajili yako, ili nikimleta kwako, magonjwa yatetemeke, hizo shida zitetemeke, hizo taabu zianguke na ziwe kama wafu. Unajua Yesu alipokufa msalabani, wakasema ya kwamba Yesu amekufa, alisema atafufuka. Anasema atafufuka, basi inabidi tulinde kaburi lake, wasije wanafunzi wake wakamuiba, wakasema ya kwamba aliposema atafufuka amefufuka, kumbe wanafunzi wamefanyaje? Wamemuiba. Ninajua umeelewa ya kwamba Yesu alifufuka, lakini uelewi vizuri, kwa sababu zipo stori zinazodanganya ya kwamba Yesu kufufuka. Ninakupa leo na nakupasha habari ya kwamba Yesu alifufuka. Sikiliza, ilikuwaje?